ba fiye kan bi son kaburu ka jura ne ma fa tenga kasetla ne de ko ngwa festival mina jango te jurali ne ni ndama de fo ma fo kaburu ci jura de wallahi kaburu jura sabatile du an rubu boya nan dara madina ngam ta kira kaburu jura amta hamza kaburu jura amta shuhada uhud amta uhud shahidu shu amtu jura al kiraye hadisa fo ala ni nana kibina ma kaburu jura ibi dugo mingal o sebene do plakila yi abe tabu kono ebolo ya oni ebige ya ketugo mina o yekele ya odi bige ya mibo o yekele ya kabe ala kauda mama tara madina ye kaburu jura aw de laka fleni shoti gile kaburu dola ko mo bina warbla fa ha oye jura li de inna be sufere wa inna be kaburu jura di kebe ka mo ke fere ni lo ma sama fere de dabne ya na uya ko don ba do yikma ngoya ko sai na do yikma inda me ka tashi na albinu ba abi talib ma gidina ali ibn abi talib ko ni gen la ba sana sira ko nyana ma bi pani shu kamai e ko ni yemu ngumai ko ni gen la ba sira ti ma hakika yere bi doya bana ma mun zara bi tu dlo olu de la mo ya kebbi ko mina ko ma nyuma ya fana bunda datura kada ma nyuma ya bara ndige tu labli ko o de ya tu yela mambe kabru dola nete min nyini ne fe o tani o yiki kesri ama fiti ta jura de ngai kesri alla dige life ika kwala wal mai katamala kira ya de bunda datura note ma nyuma ya bunda o matatu ani ay be balame an fa kari an mo ke kari kabila bebiti noroma kelena mundo mo ma barka ma wara de yinde akela ala rabuka kuma dunzo yufo walaysa al-fatha man yaqulu kana abi kadha inma al-fatha man yaqulu ha ana dha kufnange chete mamba ko an va beta an mo ke beta ko cherere mimba ko nere flenga bara fle ويعربوك كما دوزو ما بتاع على الدنيا يبتو دالي فلي نونا نما باو سيموتي وفلو تسغا فوي كان كدغوك وي كتاشيني وي فانها تذكركم الاخره على كده يودي صلى الله عليه وسلم قاب ما دي حكي لي الله حرلا annane ko amajen ne ko ima ka ko ko e kan kien ne ima ka ko ko e kalwe alkira fo sallallahu alaihi wasallam kira tamashiye bele flamin vo yere bunyala nde kien ve ni kien ko inga netuson wallahi wode sanga sura ballahi ata kele bo anga siga kuma ngunu njira nyona ke ana nga ke yon vaneni tiente fila yo ngokele du anga kuyi anga sigi ka dira nyona ebe ni ngoyi mingelela adalu be min ebe ni ngoyi mingelela adalu be min lekelela komunu no fe ya ulalu be qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin awre ko do kele jaka pro olu mi dalu ka suru ka tenen goddu ba odo akokwa dalu tei ko kira ma ka ta aba ma ke bi an zigiro kuma ka akokwa tiso eren na toke toka ko do kele ko kira mu ke sahaba mu ke fatte bina kitabu tiso o awren na ko do fana labe o kira mu ke sahaba mu ke ate bina kitabu tiso no ma ne kele jme ndige ambe chende fofui gaye de ba ka segi ka bika kunu ngo chema okora e ko dine na kunje ko mina jutala seme yoro fui kala dalu jonjon fui kibulala o mana chenye nye koro chugo fudu
ambe keleke no kuma kan yi janka ko ata ni dine dayla kabla ko ni min ceyena min nyakoro ko ke amangere ko do la saw do caga du ko do kay be nyakoro ko ni islamé dayla le to ko ni mi afamu ko min gay ko ke akobi gelale ala ko be barane dalu tasrafana kacan abete ko funi ndogo ka tibe qur'ana ko wala man ndogo ka tibe hadisa la dalu tatru bi qawaidu bi عند العلماء فانا افتي نجرا بلا من مصر اي بسين يتوتو اما بلا رسول الله اما بلا رسول الله ما انيا يي فرسيدو انا فاكا جرا كنونا اوا كومي بلا على كوتده كلا ين نمدي انو كرا اكرا ندي كوي aduna ni ndoñ la ko ne duno ne nyara ngalu digalaw dona obe de talake enda ma do fuita on qur'ana de talaka hadisa kala ambo ka ko doka bulo korota malla ya ko ndara du ko do la yiro mini ndara du ko meina mini ka ko yele yana ni ba su ga to kaka al telefon na ni langu laje nu ye français sibero ni mago be français la nu ye français sibero mina ka français sibe ka français ibo de ta oh kore ko we so français we so taire ni ma nana na fora patara français kala ko français kana no bo tala biya ko andora amba ala ko ka bara amba ka bara anga yanga do wulla do tara maga segira kana do tara misra segira kana ko ay to anga ta ko era ta shun koro de olu ni minna na kuma ango ko fana ta ayre de u blakata ma do ta mano usela ya fo maga wa hali kuma kumbeti don ba mana geero yala fakata makka kata madina alman maliki nga ka kala beke madina ibina ko ko doni bitekeli o do doni wa ka o doni bi sebene flabulu alman maliki kalamu nge o do o kala nga fe de flebbi na ba fama ko malikiya ayo kala nge madina karamo de bulu ani dina karamo wara mun bin na madina kanu kama ka fo ko medaye mendigilay ta daye ngata ta shun koroy mun be to yala law be doni ni fuba fo ko yi a boyoro yere amtaay o bela ngo ngandi so akuma awme mu ni ble ne ko ne manda invamde oh maliki ko ni flay okay ni madina tay ngoni ni bo no fe hakli skide okay maliki e flade ku ko kuma kana ma de ku maliki be imam dar al hijra ubay madina al manba maliki be jan me gardien manya memma min da kwai maliki kwa mago te qur'an na mago te hadisala amma go te al maliki raka kuma foluna ne bisigana soro ale kande maliki do inde mal ne talma maliki taw kono du donné en fle waduli façon mun nga ku kodé we alma maliki rek ko mawdi awna maliki ya ko fore halo nga president ara ko on est malikit ama wa ko islam ko me on est malikit maliki parce que woyode foyer ko maliki ya de koroy sizan ite terroriste ite damateme may ite waduli sebeke ite jugo ko kuma fo ambe ka maliki ya ta'rifu de koy kasro ni mazhabu kala wallahi maliki de kakiri ka gelen ka teme to betaka ngalina alala niye ma to foro nyongo fon fena minga no maliki take
ali dongo da on be kelela ko ni hina naka jimi shune maliki ko asara da ko ala de dumini ala de mi maliki ko ko mabale nga asara ska ko bila hal ni ma mi la derrière jugo dafale taw ikele watti o mi maliki kitabu dabno e kala der kala ko jugo tabari wal mso fe kuma dum fo o haram ya ba ko noy wal mso daga bana fle o haram ya ba ko noy ani ma min daga chile wal mso daga ke maliki ay maliki dmay ay madina maliki ko de mana fanga ko inde laje angana nyon la busike fu ka nyon hawja tamun dara misra ulu fanan nana uni min nana anyebo law halni tara marok itara yororo mamun ya arabu jamanu ke wiyaw ibise ya sray faje ibise ga maloye fama ngade mi ngala university law tedi ko ite ala ko kira ko no bora islam ala to o ibito de folla doro bisinga ito da yi namati ala ko ta kira ko ta ibito sraka tendron ibo kala ibo bara ibe balika to bladlale ilati abege chigodi ande qur'ana de kunani qur'ana o magabu dmay wallahi ni bana qur'ana na ko ke magabu do tay ko no itachi ne islam jama kulu fe on fe ne de ko qur'ana ko te tabulu ko e ma wara tabulu aw ma wara de islam e ko de ama foi fo ala ko kira ko bo ere ibi munyini sidan wala ta e ka ko ne maslama e kala ile dime e ko fo en sade ikalla ini emie no ba to iba fo ko ngeri sabo era ko potaje tan di kala ini domleo akla muna ya nyeshi qur'ana ma go bi jeyi akla muna ya nyeshi alkra ka hadisa ba go bi jeyi o shi mebo angad mengeza ato anga nyon fam koy jamana gelera de na ma do muna kashaka do nyefo nyoy na ya betote ko karamo ka befo atinye koy wallahi tabulo be ma bia ay ko ato anga ko nyefo nyoy ko mu yere de be no ba to ko nyugumbi ke ma katla me la ka fa karu ngende ni ati woni ma ba ko do nzombe ma ba ya ma maso ede tama parce que qur'ane ma ba ya mi vo o te ila joni ngo ko ma ba tesla me joni maso ma ba kuma islam ya tlanje ala ko mo kabi shahadatayn na ato tlanje bina ma ba ya kula ala kira de te ma ba be ka ma ba ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibsiga ke islamé ni ala kira ka ma ba ya ni o ma farika ala ko kawa ba shitala ba fiye kandi son kaburu ka jura ne ma fa tenga kasetla ne de ko ngwa vles festival mina jango te jurali ne ni ndama defo ma fo kaburu ti jura de wallahi kaburu jura sabatile du an rubu boya nan dara madina ngam ta kira kaburu jura amta hamza kaburu jura amta shuhada uhud amta uhud shahidu shu amtu jura al kiraye hadisa fo ala ni nana kibina ma kaburu jura ibi dugo mingal o sebene do plakilayi abet tabu kono eboloya oni ebige ya ke tugo mina o yekeleya oni bige ya mibo o yekeleya kabe ala kauda mama tara madina ye kaburu jura aw delaka fleni shoti gile kaburu dola ko mo bina war bla oye jura li de inna be sufere wa inna be kaburu jura di ke be ka mo ke fere ni lo ma sama fere de dabne ya no ya ko don ba do yik may ngoya ko sina do yik may ndambe ka tasi dal bilu Abi Talib ma gidina Ali ibn Abi Talib ko ni gen la ba sanga sira
ko ɲɛnamaw bɛ pan ni suw kama ye k'u kɔni ye mun kuma ye k'a kɔni diɲɛ laban sera te maa hakika yɛrɛ yɛrɛ bɛ dɔgɔya o fana maa minnu sara u bɛ t'u dulon olu de la mɔgɔw y'a kɛ bi komi n'a fɔ maa ɲumanya fana bunda datugura ka da maa ɲumanya baara nege t'u la bilen koyi o de y'a to u yɛlɛma bɛ kaburu dɔ la n'o tɛ min ɲininen fɛ o tɛ nin ye o ye k'i cɛsiri a ma f'i tɛ taa jura dɛ nka i cɛsiri a ladegeli fɛ i ka ku a la walima i ka tɛmɛ a la kiraya de bonda datugura n'o tɛ maa ɲumanya bonda o ma datugu nka n'i y'a ye bɛɛ balamɛ an fa kaari an mɔkɛ kaari kabila bɛɛ bɛ t'i nɔrɔ maa kelen na mun don n ko maa barikama wɛrɛ de ye dɛ a cɛ la hali arabu ka kuma donsow y'o fɔ وليس الفتى من يقول كان أبي كذا إنما الفتى من يقول ها أنا ذا كفنانجي كيتي مامبا فوان فاف بتا أو موكي بتا كو تشيري ري ميما كو نيري فلنغ بارا فلي ويربوكا كما دوزو ما بتا على الدنيا يبتو دالي فلي نانا ما باو سياموتوي وفلو تسيغا فوي كان كدغوك ويه كتاشيني ويه فإنها تذكركم الآخرة على كلا يودي صلى الله عليه وسلم قابل ما جاء حكي لجي الله هرلا garandamou parika tu sigi kaburu dola muso wera ka kaburu jura ngo kuma bola net shinga fiye ko haramu do ngadon ba fa mbatara haram yalde fe hali ni soro ko sonno ko yabe kalaw madina ibita ka sigi ama mem so shida ko atara kira kaburu jura te kayede wa musoti du ko kaburu do ngono do be komin fo ate komin afu be ka sharia boli awde ka walma be ko wera lawte koy na kadu wa strabla na kadu yero bi show sigio ko kata real bla ko no kache na kadu yero bi siga ake wari ni yoro na kadin saudi karamo we ni masri sila a kla ko awar bilaw ko war fanga madilaw fana siga yu fana fiya munum bita war do akula musoti du ka kaburu do kono ab siga ta joka kaburu do de fle musoti do akono kira kaburu musota jura nga amma rawda cew dong mabbe so dong mabbe daka kira be da matin yawla ube cew balik madola ka ok makere era nim sowi ni sapo jigina so bina do rawda kono buka na flawsin ce shiti du cela ngaw tum soti do kaburu do kono fi kada ka alkira ko alaka danga be kaburu jura law kaburu jura lam so mon ko alaka danga buka nga don bo nana nyon so so hadisa kuna ko alakira ko zuwarat ka ko jurali munu ngabara do mu ba chaya ko nga sharia ta balina dana ma kilingile wal makke ko kile wali ke ko fla ko kuma to mine don bo nyon so so hadisa fo ko kuna o hadisa wara yira munu ni sabam so ya Allah kale ko kuma kira ya ambali ka bo kaburu juralla nga ama ahramu ya pewka ke danganiere ko amma nga ye fiu mana don bo nyon so so kuna nga don ba pamba tara mi veska termina nso ki sembo kaburu dongola nga angam so bila ma bita tugumina ni ngara mo ngunu nguyo haramu ya koyoro la ya kaforo u bila ma fle kaburu do la bi tugumina nunu nguyo haramu ya koyoro ni sanga bundala tala ya o kasatu ba molo ya nga biu ya daga fo kaburu do la fo kaburu sabe manete o kuma fla fo ine to shiro kuma gilama jamana kono amma sa mata ko shi kuma mata yoro la so bu paridi kata du kaburu do kono kata tama shuga la da bu yere be kaburu do tama de mata donye kaburu e ki seju aka mata donye kaburu e ki sigi aka hadisa we kan ari gilam da ula jama'a ta ga kaburu do fa kata tama shuga le ka ebe ya tama do dale ka katashi fama wali katashi karam goma o sina sabara ko kadi alay ka tami karam go nguluka shudo be ma hakliti jugulu jural yere la ngaw lu do be aldina kono ka bawo ko inte ko ni nere nga kari karaba ka bla bla timina ko to ko plati be ala de yoro o manga anga hakliti ko fe ni ko ako mamun tu son kaburu jurama ngi mam bi son fanama nga am fora nyongo aketi ko dila fila asabana ejmei o ka girea aga gire de ma mangiri ne mawo
mi mene fe mawlu ko la ne yo fo be ni nafiki de mi ya yele ma yere e mi mene fe ala yo nga ne fe la te dalbi ni o defu dalu tene bolo kama wele kataba nga nere o te kasrai mawlu ma delikate me ko ne mani soja ni kira bangini ne to dugo mashi ne bolo sel tenga ni dunga don te kidi oui ne ka famille même on ne to fo mo ka mo wele ka no ba ne daraja sero ba ko ni ne minge ko dagara la e mi ngwati daga ne bi tu ka trafe e ngwa bi daga mo fana to ka trafe ko mun ndo nana no ta do e mo kele ne o da ma de taro de yelama da ay karla kaw ayulu labush karla kaw ba ke karum ba ke ayulu labush ne jon labush abaki ga kumunu ngala no ta doye ne o defo wahala kebo were a don ko ta doye a kebo ba don ko ta doye awa ko dine koro on ma ta tubi ma bulo on ko don kan fa utro la bela kan mo ko utro kan dulo ma ko utro la ama delu kuye dona donji kira di mun ko ka du yu de ndo dala yu dem so to dala yu mo de ndo dala am joni ye janse ku koro do e dona mamunu kuma to ere yini bara yo jango don mamunu tama to ere yini bara yo jango don mamunu gena ma yere bara yo jango don ala ko yelama ka ketlunge no fora o bitake yelama ko kuma turu tura kunka ay karun la gushi ay ni ko aka ina kala le akuma utara yoro la mubia aya tunu tene ka katezi man fo ma shiba kuntu min drana ka min la me yoro na yo ne te fo ya ko la hara yoro kadi ka ji ne fo bal fo e ma kuma jumu fo min bi ke ga kebbi no ta do e ne o de ambe fama ya la dige minati ambe o kele ka ko apo don ba manga ingara ya ko ka tafa ndon zira inye mata ma yo foya ka korode onnen nana ye don ba wi hali damfara do usama yoroni ma ko take ne o ko kala nye kuma kura fo ne yakili jigi damadi yimi voka koroni yakili jigo de la fama de benge ma ya dalu ni benge kasru de bakke nin kon nu yere lasli tay ka tabasu kala ban alni to kala nay allah sni bora yoromuna ala ko te boy kafiri ya dalu mam yere halu sadu bi minge bli wallahi ala kira sallallahu alaihi wasallam kira manan na baruda yoro to min bi abash gola min be fora dikrere yoro mi dura abash ko ibina kira re ni ngali ka re la itado ini kira bi be bolo ko no itado ko kira se do la do nambe maga uni délégation do bora dugu do la ko kira ko manil qawm ko kar la qawdu ko ere joni akoni da aka nabi mai ali do mina kira te nam sula nabi ka kashi kabruku musa ado musa ma do kira ko sabali afi bonguna ni ne soro nyoni soro so ko kira ma foi fay kira te kira temene de ko msoma ko ek manami be se ya don ya ko nda don de ya ki kira de nan mso nyina na ka shuka shuka abul bato tara kira ro kira mai kofle nani yera la ko kira de ko ma ko sabali ngon dara ki damba ba ko ni ma bi sabali ka ko damnena wallahi kira ka madin ambe srane do ambe srambe amunu ni foi tambulo on jashimbe annaga shimbe wira ka fola ga wallahi an besrane du kira ku ko imbara ko mina atete Qur'an aya fle anyini na kira de fe kwa ka danfara do kafiru ni atwa idi ma bawni manunja ka danfara du ni yonde wala taw ka tiga allame adu an natabi abu jahalika an natabi walid ibn al-mughira taka an natabi asu ibn wailuka Qur'an de anyefo hali kira yinye shini mingu madama ka cekilin doy o fiene do luzurato do alama jalakiwa kasuran gilin da fale gata abata wa tawalla adigina mungama kira yinye shini minge ma bannu maki jenga ka wonma alam mago be ma kam ma bayala
anga biwaju kero kera ko ha mamunu yere kera fe mo yenu lu mo be dinana olu bi sigero sori kera fe blia olu bi nyefela soro blia ngo nyefela be jamana kungulu bawni wuro bawni na politiki bawni ma dawlatiki bawni nyama kalaw muso anyata jamana na atla kwa njini do nata adi munu ya ko tutke nyove olu bi ga gara blia fote kwale munu bisigi ay ko lula ka tuske ka faulula ngo ye jamana ngara munu mago ta ala ko yalla ere de yu ta ku ya ko fu kan nay kekeneka ya mo ye wajuli keno keneka ya ba soro wi ta ka sigi fu no fe ka karti chuma kama chuma ka to ku wele ku agi digi fa monsieur le ministre ay jija ka yede ambe akoya ka koro kwandi buli fama no fe na jambe mina wejme ne mo akili jugu ka koro le la mo to fe ne nye jonneni iye mi voka koro tiengundo ngasa iba ka tege ka bwama ambi akili jigi wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ne akili de jigi dama parce que il peut tiens des fois qu'on tiens il va se casser comme bon au démarrage islamère c'est mon wulu islamère ko kay rola ni mi mingo safa polo la ba ci ni mi mingo wajli kay roñe fela la o ba ci ay mana chezini da be ma ku foraka imam samashi et il faut débrouiller de wulu la jon vert ouais mogoba utima badon mogoba ka ngabunya de ala krere mogoba bunya ubina njabi sa nuyeni ala krere mogoba kira makita jele ni kunya ke kira tashi andi fina okay ni kunya ke ka dan kira tayi dugula andi ko ifo ni ne jabi tabe ko ye melekea kamada tunata bora melekea kamada doni mna au yo hadisa kala o mena para mo bo ya korofai ushima korofo katani dran nje melekea kamada ngona tabere dire majisi yere majigi don badi don benwe melekea kamada doni mbunya de kama ere fana bi majigi doni mbunya de kama ki kuru ki moson ki beni mala kulubi o kuma yi tiɲɛ de an ka to ka ɲɔgɔn hakili jigi a la onge n'a y'a ye ko hali an yɛrɛw bɛna sira bila a k'an hakili jigi koyi onge silamɛ ti sɔn a ma ka maa lafile ni ma sankɔrɔ talenw tɔmɔ bi giri fandanw de kan faamaw de kan i bi giri nafolotigiw de kan i bi giri kungolobaw de kan i bi fandanw gɛn k'olu mabɔ i la ala y'a kangari da kira yɛrɛ fo ka ni i ɲɛ banba diɲɛ damu n'a damutigiw nɔfɛ dɛ ala mago tɛ maa ka fɛn na n'i ko ala kan b'i ma n'i k'i diɲɛ na ala kɔ ala karilen b'i kɔ na to dun ni fa tɛ juru sara ye kuma si kelen ye wa an tɛ foyi la ya kuranɛ fɔ ni hadisa kɔ imam ye kuma wɛrɛ fɔ yo an bi nin kuma ninnu jaabi olu kɔrɔ ye di komi ne ye kuma fɔ a kana na k'i ɲɛna ko dalilu t'a la u y'a attaqué i ma a y'a da de ja dalilu t'a la a fɔ kun de ye fɛ o ye tɛ fitinɛ ko tɛ o jaabi minnu nana olu tɛ sababaw ye o sababaw tɛ o aw y'u mɛn o sababaw tɛ o tɛ jaabiw ye o wa o ni kuma kɔrɔw tɛ ɲɔgɔn da ani kuma kɔrɔw tɛ ɲɔgɔn da o an ye kuma kɔrɔ ninnu mɛn an y'o faamu an y'u sɛbɛn ne ye fana tiɲɛw kun don nka u baara ka ko de silamɛya kuma dɔw bɛ yen a baarali de ka gɛlɛn i b'a fɔ k'a ɲɛ kuma min na ni a ko ma nɔgɔya i ye setigi foyi mago t'e la tuma min na o kuma i bɛ se ka kuma ka wasa kɛ faama mago t'i la awa nafolotigi mago t'e la e yɛrɛ nɔfɛ ala waritigi da ye 2000 bɛ min kunna ye nka milliardaires bɛna caya i nɔfɛ tuma min na n'i sera ka to kuma kɔrɔ in fɔ cogo la o kuma o kɔrɔ ye ko tiɲɛ don ok nka fɛn min de y'a dɔn dɔnnibaw y'o de fɔ k'anw kɛn bɛ ka zuhudu de bila
fanda ni dese de bla zugudu do e tiga se fama fe ne ko ke mago ta fama la te wara bile ka zabangoyi wara bile bulu ma dese zawab ma ko afoko ko ni yara kumune do ani biya suro daraja mata yoro la ebe wajul damnena wala bu itiga gere fama la ko kuma ina ne ko ya ne mago ta fama na mago ta afi tiga gere ke ga kuma jme abina donc i mago ta fama na hanna kade sai bi wuli ka ta fama fe ngai mago foita dono imam ahmad tara surnal do dola akasigi da fanga fe fama ya na to mi go srana di ati seo amago tulo dondo malik bin dinar o fana tara surnal do dola do de nani dama ka sala dinado ko aka sigi da fama ya mi maliki ko malik bin dinar ko ne ko de fama ta fene ga fende fama ko fambe nga ne surnal do de dinay ibn sabil tamade ka ku bagel awulla kana ya yimi ko ba ko yarade o ce ingilende de asro ma bu bolo yo bebla abunya kama bana o kera mi o kwa ma yu tege jan ko dugo kan o ka sura fembla mina min digile do akwa ya ko ni mina yen ko ka dugo kai atara chife wadi bitakele koy abda qur'ana jigi go bina nikile ngi fey katari mago te bisire la basra on yere de jabu ya ko fanga ta jigi kasu ya hakilito qur'ana na ha aw be place mina no fe juya kabu ya hakilito qur'ana na ha ya hakilito dugawla de kana ko ni nyoye sabu qur'ana be kalay sangorota tra mo te qur'ana ala ka boda kan akala anu yon no fe dondon am ko man nun ya ko don kala talaw de amba nye fo nyoy dondoni nani inte foy chen halibi ko kase to crowd la ni mamini hali RFI soro ikati ta foy kan nani ke re fu jembe kambe te foy chen nga nabi nyena ko ni chen nun foli bi tabla ni ala sonama utkalla numbe fode ko wonu e chen de ko fambe de kasigama ami mi vo fango de bara ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun لما تقولون ما لا تفعلون منى هذا ما دبي فين ويجي بقى أنا كن معمول بارد سيدك ما هو هذا هل على كذا كسرني يا مو مغبى إذا ني كل يوم ما هو بيكره فيما ني يسورة ما لو بيجي يسمو لك أنا نزرع كرا تفولي ما كرا ممكن أعرف كي أقول شيء أما فويفو أبو لابي من يوم تجاب لا كدلا abate gata flewa ko ni muziki nyoyaye okay karamo flewa ko alni ni bana nya akko ko alni tiga dan yakat ngani turala abin da yake nyafa patanki ambe kuma na anda bara atifunye ere min ba ko eta bara wala nin kun mu chede ambe ke islamay yele maka ke mi islamay tuyi islamaya bin mamin don mamin bi islamaya fe abada man bi ala fe ala boti fe o mana ke ma façon o kera fandan o kera no politique o kera lujurato o kera ma bulu ko fe mayo o kera ma nyefe mayo o kera kan voba yo kera sheo shey ala ko boti fe wolude ma bawi ala o ambe afoya ka ko ma baya ted loki badoyi ma baya ta jalamugu ko hanni ka jalamugu kuru melekele bi shatubo akora jamba ko anga di osuma ko duguma je ni ma baya na ke fini ni ma baya na ke mobli ma baya na ke saloy na nguma no na ko an hatidi ay raka la jede
ngace hal ni karamo do cien laje ta ha anga cien laje ni ma fi karamo te ni ma fi manga bunya nga anga cien laje ni lame ko koro ene ni ne segiro ka bi fune daga fara ha mo nen abla koroni fi malo mama ake da ake wera digadni keto ako bla koroni okay abu mala damu abi yera majigi na mala ay yena ki kwande ki almami ki duna tay borada ni mobdo afima ki bla koroni akapsa okay abu majigi na mala ama to la jibi na la